जय जगन्नाथ समस्त को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मैंने सीआईएसएफ तरफ बहुत बड़ भैकेंसी आसी जोटा कि कनेस्टेबल ट्रेड्समैन मेल फिमेल पुरुष महिला दुई जन को भी अप्लाई करेंगे किसी ना कौन रही फुल डिटेल्स मुझे भिडियो माध्यम आलोचना करिया आ पीडीएफटा मुझे मो डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी टेलीग्राम से पाइपर नचेत ऑफिशियल साइट जाकि चेक करेंगे बुझिपारे मेल फिमेल रहा कनेस्टेबल ट्रेड्समैन तलू जा पीडीएफ ओपन कलापर आपको सर्ट्रे कहीदे जहाँ जहाँ मेन मेन इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ा आप पीडीएफ भी चेक करेंगे बुझिपारे भैकेंसी आम देखा भैकेंसी कत रोचे देखो कुकरे कुकरे मेल र400 पोस्ट फिमेल 44 टोटाल ओभरऑल 444 ईडब्ल्यू कैंडिडेट ईएसएम कैंडिडेट हूँ 49 टोटाल हूँ 493 सेमती कनेस्टेबल कबुलर है मेल 7टा फिमेल 1 टोटाल 8टा ई डिपार्टमेंट टोटाल हो टेलर बार्बर वाशर मैन स्वीपर पेंटर कार्पेंटर इलेक्ट्रिशियन माड़ी वेल्डर आउ चार्ज मेकानिक आउ एमपी अटेंडेंट बुझिपारे ओवरऑल रोचे टोटाल पोस्ट रोचे 1161टा पोस्ट रोचे हाँ भैकेंसी रहा देख डिटेल्स भैकेंसी रोचे देख नेम ऑफ द पोस्ट कुक रहा कैटेगरी यूआर एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यू टोटाल 48टा जोन वाइज देती नॉर्थ जोन एनसीआर सेक्टर वेस्टर्न जोन सेंट्रल ईस्टर्न साउथ नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर 2 यहाँ हूँ आम जोनटा जोटा कि जोन वाइज से कैटेगरी वाइज देती तो सब स्टेट देला पाइबे ना सब जोन वाइज देती आप चेक करने कार आमर कौ जोन कौन अच्छे बुझिपारे ओवरऑल गलापर तौक जी भैकेंसी सब एक्स सर्विस मान भी देती टोटाल 113टा अच्छी से आप चेक करने हाँ तापर जी तलू गले किसी इंपोर्टाट नहीं जोरा इंपोर्टाट मुझे आपको कहीदे ये देखिपारे हाँ आप्लिकेसन फीस रहा के आप्लाय कले 100 टका रोटा ऑफिशियल साइट से सब ऑफिशियल साइट गलापर जो आप्लाय करे 100 टका फीस रहा पकड़ा प्रोसेसिंग कौन रहा एबीसी देखो ये देखा फाजिकल फास्ट पीईटी हम तार पीएसटी हम डॉक्यूमेंट तापर ट्रेड टेस्ट हम तापर रिटन एग्जाम तापर रिटर्न हम मेडिकल एग्जाम तार रिजल्ट पर आप चाकरी पाइबे कौन रही सब कोटी कोटी आम ये आलोचना करिया फास्ट स्टेज हूँ पीईटी आउ पीएसटी हम बुझिपारे ओएमआरबीएस एग्जाम हम जोटा कि आमर हिंदी और इंग्लीश आसो जो एग्जाम देवे टोटाल ये आप देखिपे फास्ट स्टेज हाँ इफ रिटन एग्जामिनेशन इज कंडक्ट इन द फास्ट स्टेज द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड टू स्टेज वुड प्योरली डिपेंडेंट ऑन मेरिट रिटन एग्जाम व्हिच क्वालिफाइंग मार्क वुड 35% यूआर ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विस मैन है 35% क्वालिफाई कर रखिले क्वालिफाई आउ एससी एसटी ओबीसी 33% मैंने रखिले पास माने क्वालिफाई पास तो क्वालिफाई जी जहाँ नहीं थो कटब बुझिपारे देखो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैट्रिक 10th सिंपल 10th मागुची स्किल जो मानकर अच्छी बार्बर बुट मेकर कबलर टेलर मानकर कौन आईटीआई करते जो यूनिवर्सिटी आप करते इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बुझिपारे आईटीआई करते से पकई पारे आउ कौ ना आउ गोटे रही स्वीपर पोस्ट यहाँ अनस्किल जोटा कि सिंपल मैट्रिक पास मैंने 10th पास अनस्किल जो संस्थार भी आप सर्टिफिकेट आनिकी गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट जो संस्था काम करते हैं जो एक्सपीरियंस देते सर्टिफिकेट से देखी भी हो पार किसी असुविधा नहीं बुझिपारे तापर एज देती एज सिंपल 18 ରୁ 23 ईयर 23 वर्ष जोटा कि 1/8/2025 धरुची 1/8/2025 आम 18 वर्ष होता दरकार बुझिपारे तापर देती से हाँ 1/8/2025 जोटा कि 2/8/2002 रु कम हो न आउ 1/8/2007 रु उपरक हो न मझे जो मान एज होता से पकईपारे सहित एज रिलैक्सेशन भी दूसरी देखिए ये शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट 5 वर्ष ओबीसी रोज 3 वर्ष आउ एक्स सर्विस 3 वर्ष आ बाकी सब रहा आप देखिपारे कैटेगोरी अनुसार से देती तार फिजिकल स्टैंडर्ड रही देखिपारे फिजिकल स्टैंडर्ड रोचे जोटा कि आमर पीएसटी हाइट रहा 170 सिंपल हाइट 170 आउ जोटा मेन फिमेल है सॉरी मेन जो मैंने पुरुष मान हाइट रहा 170 आउ छाती 80 फुलेले 5 फुलेब 80 85 दरकार 5 इंच फुलेब ता सहित फिमेल मानकर देती हाइट रोचे 157 देखिए 157 तक हाइट से हिसाब से करेंगे किसी मेनसन कर बुझिपारे आ बाकी जो रहा अदर स्टेट फिजिकल स्टैंडर्ड डिफरेंट कैटेगोरी देखिपारे जो आम गोरखा जो रही नागालैंड सिक्किम आप जानते सब मेल हाइट 165 फिमेल 155 मेल
ଚେଷ୍ଟାରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଗଲା ୱେଟ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ନେବେ କିଛି ଏମିତି ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଟାଟୁ ହେରିକା ଥିବ ଦେଖିଦେବେ କିଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେଉଁଠି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ଟରରେ କହିଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ସିକିମ୍ ଇସଲାଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଏ କାଟାଗୋରୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ସିଏ ଆସିବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍। ଏଠି ଆପଣ କୋଲକାତା ଯେଉଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍ ଗଲା ପରେ ସିଏ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ସାଇବର କେବ୍ ଅଛି ସିଏ ପକାଇଦେବେ କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର୍ ହେରିକା ଦେଇକି ଆପଣ ଯେମିତି ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇଥିବେ ସିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 100 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ରହିବ। ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି କେବେ ନା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ତାରିଖ 4 ମାସ 2025 ବୁଝିପାରିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହେଲା 4 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 3 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ଫର୍ମଟା ସେ ଦେଇଛି ମେନସନ୍ କରିଛି। ଦେଖିବେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଛି ହାଇଟ୍ ବାର୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପଲ୍ ହାଇଟ୍ ବାର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ 1600 ମିଟର ରନିଂ 6 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫିମେଲ୍ ଯେଉଁଟା ମହିଳାମାନେ 800 ମିଟର 4 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମର ରହିଛି ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଗଲା ପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ କୁକ୍ ରହିବ କୁକିଂ ଅଫ୍ ଚପାତି ରାଇସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛି ତା ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। କୁକିଂ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଡାଲ୍ ସାମ୍ବର ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି କୁକିଂ ମିଟ୍ ଫିସ୍ ଏଗ କ୍ଷୀରି ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ସେୟା କରିବେ। ସେମିତି ବୁଟ୍ ମେକର କବଲର ସେମିତି କହିବେ ବୁଟ୍ ପଲିସିଂ ସୁଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟୁଲ୍ସ କଟିଂ ଲେଦର ରିପେୟାର ଷ୍ଟିଚିଂ ସୁଜ୍ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଟେଲର ସେମିତି ସିଲେଇ ହେରିକା କରିବେ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଇଛି ସବୁ ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ସେଠି ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ତାପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ହେବ 100ରୁ 100 ମାର୍କ ଯେଉଁଟାକି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିବ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ ହେଲା। UREWS ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସର 35% ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଆଉ SC ST OBC 33% ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଫିଟ୍ ଅନଫିଟ୍ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଥିଲା ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ବାକି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଦେବି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିନେବେ ଦେଖିନେବେ। ତ ଥିଲା ଏତିକି ଶେଷ ତରଫରୁ ଆସି ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।